Pozdrav drugari! Ovaj video počinjemo tako što prvo pokazujemo dokaz našeg rada, a kasnije ćemo pokazati šta je dovelo do ovoga rezultata. Pred nama je neki paradajz koji svaki ovaj paradajz je težak preko kilo do kilo i 300, kao što smo vidjeli na vagi. A zatim ćemo pokazati jedan preparat koji smo mi postigli da naš paradajz bude ovako krupan, ukusan i sočan. Dakle, to je peletirano organsko gnojivo, kokošje naravno, i tapovana ili bilo koji drugi. Koristimo 1 kg ovog peletiranog kokošjeg gnojiva koji ćemo usuti u 10 litara vode. Ovo gnojivo je posebno pogodno od sredine berbe, dakle kad paradajz već počne zret, pošto u tome periodu biljci treba najviše hrane, tako da ovo gnojivo izrazito bogato azotom, fosforom i kalijem da će našoj biljci neprocjenjiv izvor ovih elemenata i koji će joj pomoći da bude krupna, sočna i ukusna. Ovo gnojivo se sastoji od dva rastvora, dakle prvo ćemo ovaj rastvor kreirati, zatim idemo na sljedeći rastvor. Sljedeći rastvor je nam već poznati, 1 litar tople vode, ćemo usuti ovu posudu, zatim ćemo u ovaj litar vode usuti 2 kašike kvasa. U ovom slučaju sipamo 2 kašike kvasa zato što tamo već imamo jedan rastvor, tako da nam treba malo više kvasca, a kasnije ćemo objasniti zašto ovaj kvasac služi. Također, da bi poboljšali i ubrzali djelovanje kvasa, usućemo i 1 kašiku šećera. Nakon što ovo sve zajedno spojimo, ovo ćemo promiješati i ostaviti neki sat do sat i pol da sve se lijepo fermentira i da ovaj rastvor možemo dodati na prvo rastvor koji smo već kreirali. Dakle, dok mi čekamo da prođe ti sat do sat i pol, idemo u našu baštu da pokažemo kako izgleda naš paradajz. Vidimo na sale da 22.7. vidimo da je paradajz jako zdrav, vidimo da je još i dalje jako zelen, temperatura je nažalost 37 stepeni, čak je malo i zahladilo koliko je bilo prošlih dana. Da se vratimo paradajzu, vidimo da je paradajz ima dosta crvenih plodova, također vidimo da ima dosta i zeleni, što zna da ćemo paradajz brati najmanje još mjesec dana. Također primjećujete da je paradajz jako krupan, jako interesantne i svijetle boje. Također ovdje vidimo da su naše stabljike visoke među 2 i 2,5 metra. Kroz neka prošla videa pokazali smo kako izgleda naš paradajz, tako ako vas zanima možete pogledati ta videa. Također vidimo da je sav naš paradajz jako krupan, tako je nema nekih sitnih paradajza i tako da ne uhranjenih biljaka. Također ovdje vidimo da su to neke domaće sorte jabučara, a ovdje je legendarni paradajz poznat kao volovsko srce, i ako vidite gdje ovaj paradajz, obavezno ga kupite jer to je paradajz koji ima jedan jako intenzivan i interesantan ukus koji se ne može porediti ni s bilo kojim drugim paradajzima. Nakon što je prošlo neki sat i pol vremena vidimo da su naši rastvori fermentirali i vrijeme da ih zajedno spojimo. Zašto ih spajamo? Ovaj rastvor kokošjeg organsko peletiranog gnojiva je jako dobar i uravnotežen, međutim potreban je kvasac koji sadrži aminokiseline koje će aktivirati naš korijen, tako da ovaj naš korijen pomoću rastvora s kvasom će puno brže i puno bolje usvojiti ovo organsko peletirano gnojivo. Ovaj rastvor ćemo razbaciti sa još 10 litara vode, u našem slučaju vi ga također možete razbaciti i sa 15 ili čak 20 litara vode ako niste sigurni da je dovoljno dobar za vaše biljke. Također u slučaju paprika i krastavaca ovaj rastvor obavezno razblažujemo sa dodatnih 10 litara vode, a pošto paradajz ima jako veliki, jako dug korijen i potrebno je mnogo hrane, ovaj naš paradajz ćemo mi razblažiti s ovih 10 litara vode, tako ukupno 20 litara vode ćemo i iskoristiti i zaliti naše biljke. Dragi prijatelji, to je bilo to za ovaj video, pretplatite naš kanal, podijelite ga svojim prijateljima i vidimo se u sljedećem videu.